Oke, di video kali ini saya akan membuat video produk, yaitu produk Markas minuman beralkohol golongan B beraroma kopi mocca. Saya akan memberikan BTS cara membuat, bagaimana video-video produk yang selama ini saya rasa tertantang untuk membuat video iklan produk ini. Oke, mari. Pertama, alat-alat yang saya gunakan yaitu Godox AD S60S seperti ini tampilannya, tripod supaya stabil, reflektor supaya cahayanya itu benar-benar rata, green screen tentunya yang saya beli sendiri 3 meter, di toko dijual 18.000 per meter, jadi saya ambil 3. Dan untuk komet yang saya buat ini untuk putar produk kayak gini, ini saya buat sendiri. Saya pakai bekas minyak rambut, pakai baut 17 sambal ini. Di sini juga saya menggunakan konverter lensa untuk menggunakan lensa makro 100. Jadi alatnya cara kerjanya begini kan. Dan saya menggunakan juga lampu aperture ALM 9. We've adapted to the surge of all the effort spent, money spent to the wall, to the damn pay the rent. Love is in another, can't believe this shit's on the same day. I'ma give but I won't break. I enjoy when it's doing great. I dab but I don't change. I just stay in my own lane. I just live in my own brain. I just stay without the connections, no guidance, no guessing. I know I'm gonna make it in. Tangan ini. Video ini saya rekam di kamar bagian belakang yang tidak terpakai, jadi saya manfaatkan untuk tempat syuting produk-produk ke depannya, dan mungkin konten-kontennya saya akan syuting di sini juga. Oke.
Do you need some drink? To hang out and can to brighten your weekend? We present to you Markas Class, alcoholic drink, with the aroma of mocha. With sensation of coffee. An extra spirit to broad up your mind. Feel the taste of Markas Class mocha, and feel the difference. Order now. And be the first. Do you need some drink? To hang out and can to brighten your weekend? We present to you Markas Class, alcoholic drink, with the aroma of mocha. With sensation of coffee. An extra spirit to broad up your mind. Feel the taste of Markas Class mocha, and feel the difference. Order now. And be the first.